ପିଲାମାନେ ତୁମର ନୂତନ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତ ବିଷୟର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଐକିକ ନିୟମ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରରୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତୁମର ଆଦର୍ଶ ଓ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଐକିକ ନିୟମ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ମାପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଜଣାଥିଲେ ତେବେ ସେଥିରୁ ଏକ ବସ୍ତୁର ଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପିଲେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମନେ କରାଯାଉ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? 25 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଠାରେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ একটি ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ହେବ? ଯଦି 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏକୁ କେତେ ପଡ଼ିବ? ତ କ'ଣ କରିବା, 25କୁ ହରିବା 5ରେ କେତେ ଆସିବ? 5 ଆସିବ। ତ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ତୁମର 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କହିଛି କି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଥିଲେ ତାର ସେହି ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଲାଇନ୍ 2 କ'ଣ କହିଛି, ଏହାର ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଥିଲେ ସେଥିରୁ ବହୁ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଲାଇନ୍ 2 କ'ଣ କହିଛି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ 5ଟି କ'ଣ ପିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଥିଲା? 25 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ କୁହ 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ? କହିପାରିବ। କେତେ ହେବ? 25 ଗୁଣନ 2 କରିବା। କାହିଁକି ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୁଣନ 2 ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ 2 କରିବା। ତ କେତେ ଆସିବ? ତୁମର 50 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ମନେ କରାଯାଉ একটি ନଡ଼ିଆର ଦାମ କ'ଣ ପିଲେ? একটি ନଡ଼ିଆର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା। ତେବେ 5ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ ହେବ? ଯଦି 1ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା, 5ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ ହେବ? 20 ସାଥିରେ 5କୁ ଗୁଣିବା, କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 100 ଟଙ୍କା। ତ ଲାଇନ୍ 2 ଆମକୁ ଏହିପରି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ଓ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଏହି ଦୁଇ ନିୟମ ଏକାଠି କରାଯାଇ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଐକିକ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଐକିକ ନିୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆମର ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମେନ୍ ଅପରେସନ୍ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହରଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁଣନ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହିଛି, 3ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତ କେତୋଟି କଲମ ଅଛି? କଲମ ଅଛି 3ଟି। ତ 3ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତେବେ 10 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ଆମେ 3ରେ ହରିବା, 3 3 9, 10ରୁ 9 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଆସୁଛି 1। ତାପରେ 50କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା। ଦେଖ 3 5 ଦଶମିକ ଦେଇକି 5 ସାଥିରେ ଗୁଣିବା, 3 5 15। ଏବେ 1.50ରୁ 1.50 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଆସିବ 0। ତ 3.5 ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, 1 ଡଜନ ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 42 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ 1 ଡଜନ ମାନେ କ'ଣ? 1 ଡଜନ ମାନେ ହେଉଛି 12ଟି। ଯଦି 12ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 42 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ 1ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆମେ ବାହାର କରିବା। 42କୁ ହରିବା 12 ଦ୍ୱାରା କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? 3.5।
तो गोटे पेनसिल दाम हो 3.5 टंका। एबे आमको क्वेश्चन कही 5टी पेनसिल मूल्य केते, तो 5टी पेनसिल पाई कौन करवा 5 गुणन 3.5 करवा। एबे देख केते आसीबो 5 पंचा 25। एबे 2 रहिला तापर दशमिक रहिबो 3 पंचा 15 आउ 2 मिसला 17, तो 17.5 हो तुमर उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 3 करिबा। देखो कौन कही 2टी कलम और 2टी पेनसिल मूल्य समष्टि 24 टंका हेले 4टी पेन और 4टी पेनसिल मिलित मूल्य केते हेबो। तो एठारे आमे कौन करिबा देख 2टी कौन अच्छी कलम अच्छी आउ मिसी कही माने जोग करिबा, आउ कौन अच्छी पिले 2टी पेनसिल एमानंकर मिलित मूल्य होउची केते टंका पिला माने 24 टंका। तेबे एठारे केतोटी हैला 2 आउ 2 मिसिला 4टी, तामने 4टी सामग्री रो मूल्य केते टंका पिला माने 24 टंका। एबे देखो ताहले एक टी को केते पड़िबो 24 को हरि देबा 4 द्वारा 424, तो एक टी सामग्री रो मूल्य केते टंका 6 टंका। एबे क्वेश्चन कही 8टी केमिति हवा देख 4 आउ 4 मिसिला केतेटी हवा पिला माने 8टी, तो 8टी सामग्री रो मूल्य केते हेबो गोटे को यदि 6 टंका पड़िला 8टी को केते पड़िबो 6 गुणन 8 समान 48 टंका। एटा हियो तुमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 4 करिबा। देख कौन कही गोटे कोठरी रे 6 पुरुष बा 18 पिला रही पारंती। जदि कोठरी रे 2 पुरुष थांती अवशिष्ट स्थान रे केते पिला रही पारिबे। तो एठारे गोटे डायग्राम ने बुझिबा। एटा मने करा जाऊ एटा गोटे कोठरी, एटा गोटे कोठरी। एठारे पूर्ण भाव रे 6टी पुरुष रही पारिबे, 6टी पुरुष रही पारिबे किंबा बा केतोटी पिला रही पारिबे 18टी पिला रही पारिबे। किंतु एही कोठरी रे 2टी पुरुष छंती, 2टी पुरुष छंती, तेबे आउ केतोटी पिला एठारे रही पारिबे, केतोटी पिला एठारे रही पारिबे। तो एठारे देखो आमे कौन करिबा गोटे पुरुष एकटी पुरुष समान केते पिला आमको बाहर करिया को पड़िबो। तो आमे कौन करिबा 18टी पिला को 6टी पुरुष रे करिबा 6 3 18, तो एकटी पुरुष समान केते पिला 3 जण पिला। तो एठारे केते कहिछि देखो 2टी पुरुष कोठरी रे अछंती, ताहले आउ 2टी पुरुष हेले कोठरी रे पूर्ण हेबो, कोठरीटा हमर पूर्ण हेबो। सेति पई आउ केते पुरुष दरकार देखो 2 पुरुष हेले कोठरी पूर्ण हेबो। एही 2 पुरुष माने केते जण पिला हेबे 2 गुणन 3 समान 6 जण पिला हेबे। तो हमर उत्तर केते हे जिवो 2टी पुरुष ओ 6 जण पिला हेले कोठरी रे पूर्ण भाव से माने रही पारिबे। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 6 करिबा। देखो कौन कही गोटे घंटा और गोटे कलमर मूल्य 140 टंका। जदि घंटार मूल्य कलमर मूल्यर 6 गुण हुए तेबे घंटार मूल्य केते हेबो। आमको घंटार मूल्य फाइंड करिवार अछि। तेबे मन करा जाय गोटे घंटा अछि और एठारे गोटे कलम अछि। देखो कलम हेउछि मन करा जाऊ 1 गुण, तो घंटा केते गुण हेबो 6 गुण हेबो। दुईटा मिसिकी आमर केते टंका होछि 2टा मिसिकी 140 टंका। 2टा मिसले केते गुण हला 7 गुण होछि,
तो 1 गुण को केते टंका पड़िबो 140 को आमे हरिबा 7 द्वारा 7 दुणे 14 आ शून्य को एपटे लगाइबा तो 1 गुण समान केते टंका 20 टंका। तेबे घंटा आमर केते गुण 6 गुण अछि तो 6 साथी 20 को गुणिबा केते टंका मिलिबो 120 टंका। जदि कलमर गुण पचराई थांता तेबे केते गुण होता 1 गुणन 20 समान 20 टंका होता। तो यहाँ आमर उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 7 करिबा। देखो कौन कही 4 किलोग्राम चाउलर मूल्य 6 किलोग्राम गहमर मूल्य सह समान। जदि 1 किलोग्राम चाउलर मूल्य 12 टंका हुए तेबे 1 किलोग्राम गहमर मूल्य केते हेबो। तो एठारे आमे लिखिबा चाउल केते अछि पिला माने 4 किलोग्राम एवं गहम केते अछि 6 किलोग्राम एमानंकर मूल्य समान अछि। एबे आमे एठारे बाहर करिबा 1 किलोग्राम चाउलर दाम देछि 12 टंका तेबे 4 किलोग्राम रो केते टंका हेबो 4 गुणन 12 समान 48 टंका। एबे देखो चाउल 4 किलोग्राम रो दाम होछि 48 टंका तेबे गहम रो 6 किलोग्राम रो दाम मध्य केते हेबो 48 टंका। तेबे 1 किलोग्राम गहम रो मूल्य केते हेबो 48 विभक्त 6 करिबा समान 6 अष्टा 48 तो 8 टंका। एटा हिजो हमर उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 8 करिबा। देखो कोन कहिछि 3टी कलम और 7टी पेंसिल रो मूल्य मिसी 21 टंका हेले 15टी कलम और 35टी पेंसिल रो मोट मूल्य केते हेबो। तो एठारे देखो कोन करिबा 3टी कलम और केतेटी पेंसिल 7टी पेंसिल। तो एठारे केतोटी सामग्री हला टोटाल 10टी। एबे एही 10टी सामग्री रो मूल्य होची 21 टंका केते टंका 21 टंका। एबे जदि 10टी को 21 टंका पड़ुछि एठारे आउ केते देछि 15टी कोन पिला माने कलम जोग 35टी कोन पेंसिल ताहले मोट केते हेबो 50। एही 50टी सामग्री रो दाम केते हेबो। देखो 10 साथी आमे केते गुणिले 50 होछि 5 तेबे 21 साथी केते गुणिबा 5 5 1 5 5 दुणे 10 तो हमरो 50टी सामग्री रो मूल्य केते हेबो 105 टंका। एटा हजु हमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 9 करिबा। कोन कहिछि देखो 7टी चौकी रो मूल्य 2टी टेबुल रो मूल्य सह समान। जदि गोटे टेबुल रो मूल्य 1050 टंका हुए तेबे 3टी चौकी रो मूल्य केते हेबो। एठारे चौकी केतोटी अछि पिला माने 7टी एवं टेबुल केतोटी अछि टेबुल अछि 2टी। एही 7टी चौकी और 2टी टेबुल रो मूल्य समान। तेबे प्रश्न रे देछि एकटी टेबुल रो दाम हेउछि 1050 टंका तेबे 2टी टेबुल को केते पड़िबो 1050 गुणन 2 करिबा तो एटा हमर आसीबो 2100 टंका। एबे गोटे चौकी को केते पड़िबो आमे कोन करिबा एई एकटी चौकी पाई 2100 विभक्त 7 करिबा केते आसीबो एकटी चौकी रो मूल्य 300 टंका आसिला। एबे प्रश्न रे कहिछि 3टी चौकी रो दाम
केते कौन पिला माने 3टी चौकीर दाम होउछि 3 गुणन 300 करिबा तेबे केते आसीबो 900 टंका एटा होउछि हमर आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 10 करिबा देखो कोन कहिछि जड़े दोकानी डजन 10 टंका हिसाब रे 4 डजन रबर किणिले जदि से गोटा को 1 टंका हिसाब रे बिकिबे तेबे तांकर मोट केते टंका लाभ हेबो। तो एठारे देखो कोन करिबा 1 डजन को केते टंका रे किणिथिले 10 टंका हिसाब रे किणिले एवं 4 डजन केते टंका हेबो पिला माने 4 गुणन 10 समान 40 40 टंका हेबो 4 डजन समान 40 टंका। एबे गोटे डजन समान जदि 12 टी तेबे 4 डजन समान केतोटी हेबो 4 गुणन 12 48 टी हेबो। एबे देखो 4 डजन 48 टी एबे आमे एक टी को 1 टंका एक टी को केते टंका पिला माने 1 टंका तेबे 48 टी को केते टंका हेबो 48 टंका से किणी थिले 40 टंका रे बिकिले 48 टंका रे लाभ केते हैला पिला माने 48 रो हमें 40 को वियोग कर देबा केते हेबो वियोग फल 8 एटा जे हमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 11 करिबा कोन कहिछि देखो 704 टी डेस्क 22 टी श्रेणी कक्ष रे रखा जिया पई क्रय करा जायछि जदि प्रत्येक श्रेणी कक्ष रे समान संख्यक डेस्क रखा जाए तेबे प्रति कक्ष रे डेस्क संख्या केते हेबो। तो एठारे डेस्क केतोटी अछि पिला माने 704 टी अछि एवं श्रेणी केतोटी अछि 22 टी अछि। एबे देखो तो प्रत्येक श्रेणी रे केतोटी डेस्क रहिबो एबे 704 को आमे हरिबा 22 द्वारा देखो 22 3 66 70 66 वियोग हेले वियोग फल आसुची 4 पुणी 4 तळको आसीबो 22 दुणे 44 तो एठारे तुमरो भागफल आसिला 32 तो 32 प्रत्येक श्रेणी रे 32 टी लेखाए डेस्क रहिबो एटा होची हमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 12 करिबा कोन कहछि देखो जणे दुकानी गोटे बॉल पेन को 15 टंका रे बिक्री करंती मात्र सही पेन थिबा 10 टिकिया पैकेट को 120 टंका रे बिक्री करंती जदि जणे 22 टी कलम किनिबा को चाहे ताको केते टंका देबा को पड़िबो। एठारे एक टी बॉल पेन रो दाम हेउछि 15 टंका एवं गोटे एमिति बड़ पैकेट अछि सेथिरे केतोटी अछि पिला माने एमिति 10 टी कोन अछि एही पैकेट रे 10 टी कलम अछि बॉल पेन अछि एही गोटे पैकेट रो दाम हेउछि 120 टंका जणे 22 टी कलम किनिबा को चाहे तेबे एई भलिया से 2 टी पैकेट किनिबो 2 टी पैकेट को केते पड़िला पिला माने जदि गोटे पैकेट रो दाम 120 2 टी पैकेट को केते पड़िबो 12 दुणे 24 240 टंका पड़िला एवं आउ केते 2 टी आउ 2 टी एक्स्ट्रा से कलम किनिबो तेबे जदि गोटे को 15 टंका 2 टी को केते पड़िबो 2 टी को 30 टंका पड़िबो एबे एही 240 जोग 30 कर दियो केते हेबो 270 तो से मोट केते टंका देबो 270 टंका एटा होची तमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 13 करिबा कोन कहछि देखो
जड़े दोकानी गोटे खाता को 10 टंकार एवं सही समान खाता थिबा 5 टिकिया पैकेट को 40 टंकार बिक्री करती। जदि श्रीमती रथ 18टी खाता किणती तेबे तांकू केते टंका देबाकू पड़िबो। एठारे देख एक टी खाता को केते पड़िला पिला माने 10 टंका एवं गोटी एमती बड़ पैकेट अच्छी से बड़ पैकेट रे 5 टी खाता अच्छी। केतोटी खाता पिला माने 5 टी अच्छी। यही पैकेट्र मूल्य होउछि 40 टंका। एठारे श्रीमती रथ केतोटी खाता किणिबो 18टी। 18टी जदि किणिबो से केतोटी पैकेट किणिबो 3 टी पैकेट किणिबो। यह 3 टी पैकेट रो दाम केते हेबो 3 गुणन 40 समान 120 टंका। एवं देखो एठारे से 3 टी पैकेट माने 15 टी किणी सारी आउ केतोटी एक्स्ट्रा किणिबो आउ 3 टी एक्स्ट्रा किणिबो। जदि गोटी टी को 10 टंका 3 टी को केते हेबो पिला माने 30 टंका। एबे 120 एवं 30 मिसले केते हेबो 150। तो दुकानी को से 150 टंका देबो। एटा होची तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 14 करिबा। देखो कोन कहिची 12 जण पिला बा 4 जण पुरुष गोटे काम को 2 दिन रे करि पारंती तेबे 2 जण पुरुषंको सह आउ केते जण पिला मिसिले कामटी सही 2 दिन रे शेष हेबो। तो एठारे पिला संख्या हेउची 12 एवं पुरुष केते अछंती 4 जण। एबे देखो तो एक टी पुरुष समान केते जण पिला हेबे कौन करिबा 12 विभक्त को 4 करिबा समान 3 टी पिला हेबे। तो एठारे एक टी पुरुष जहा 3 टी पिला ताहा। एठारे प्रश्न पचारिछि 2 जण पुरुषंको सह आउ केते जण पिला मिसिले कामटी 2 दिन रे शेष हेबो। तो एठारे हमर 2 टी पुरुष अछंती 2 टी पुरुष काम करूछंती आउ केते जण मिसिबे आउ 2 जण मिसिले 2 जण पुरुष मिसिले कामटी शेष हेबो। किंतु एठारे पुरुष न मिसिकी पिला माने मिसिबे। तो एक टी पुरुष जदि 3 टी पिला तेबे 2 टी पुरुष केतोटी पिला हेबे 2 गुणन 3 करि देबा 6 टी कोन हे जे पिला माने 6 टी पिला। तेबे एही काम को 2 टी पुरुष 2 टी पुरुष एवं 6 टी पिला करिवे। एटा तुमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 15 करिबा। कोन कहिछि देखो एक विद्यालय रे गणेश पूजा निमंते छात्र छात्री ठारू 32 टंका लेखाएं चांदा आदाय करागला। जदि मोट 4800 टंका चांदा आदाय करा जाय थाए तेबे विद्यालयर मोट छात्र छात्री संख्या केते हेबो। तो एठारे आमे कोन करिबा देखो 32 टंका लेखाएं आदाय कले एठारे पिला संख्या नाही टोटाल केते टंका आदाय होईची 4800 टंका आदाय होईची। तो एबे आमे कोन करिबा पिला संख्या पाई कोन करिबा 4800 को 32 रे हरिबा। एबे देखो 4800 को 32 रे हरिले केते आसीबो 32 1 32 48 रु 32 बियोग हेले बियोग फल आसीबो 16। एबे गोटी शून को तलक आनिबा 32 पंचा 160 160 रु 160 कटिला। एबे गोटी शून रहिला ए गोटी शून को एपटे आनिकी रख। एबे देखो 32 साथी रे 150 को गुणिले 4800 मिलुछि। तो 150 टी पिला माने अछंती। एटा होछि तमरो
आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 16 करिबा। देखो कोन कहिछि, गोटे 5 टंकिया मुद्रार ओजन एटा 9 पिला माने 9 ग्राम। शांतिप्रिया पाखरे थिबा 5 टंकिया थळीर ओजन 450 ग्राम। तेबे ता पाखरे केतोटी 5 टंकिया मुद्रा अछि। एबे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करिबा। मुद्रार ओजन केते पिला माने एठारे मने करा जाऊ गोटे मुद्रा अछि 5 टंकिया मुद्रा, तार ओजन कहिछि 9 ग्राम। किंतु शांतिप्रिया पाखरे गोटे बड़ थळीटी अछि, एमिति गोटे थळीटी अछि, एही भितरे मुद्रा अछि। एहार ओजन हेउछि केते 450 ग्राम। तेबे एही थळी रे केतोटी एमिति मुद्रा अछि। 450 को आमे हरि देबा 9 साथी। देख 9 पंचा 45, 0 को एपटे लगाई दियो, तो एही थळी भितरे 25 टी 5 टंकिया मुद्रा अछि। एटा होछि तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 17 करिबा। देखो कोन कहिछि, 26 टी कोठरी रे समान संख्यक चारा गछ रखा जाइछि। प्रति चारा गछ पई 2 मग जल आवश्यक। जदि समस्त चारा गछ पई 208 मग जल दरकार हुए, तेबे प्रति कोठरी रे केतोटी लेखाएं चारा गछ रहिबो। एबे देखो एमिति कोठरी माने अछि, कोन पिला माने कोठरी माने अछि, केतोटी अछि 26 टी अछि। तो एकटी चारा गछरे चारा गछरे 2 मग पानी दिया हेउछि, 2 मग पानी दिया हेउछि। एठारे 208 मग जल दरकार हुए सबु गछ को देवा पाई, 208 मग। तेबे जदि गोटे चारा गछरे 2 मग देउछंती, तेबे 208 को 208 मग समान केते गछिबे 2 रे हरिबा। देखो 2 10 20 आउ 2 4 8, तो 104 चारा गछ अछि। एही 104 को आमे 26 टी कोठरी द्वारा हरिबा। 26 टी कोठरी द्वारा आमे हरिले एबे भागफल केते आसीबो 24 26 चाउ 104। तो गोटे कोठरी रे 4टी चारा गछ रहिबे। एटाहि तुमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 18 करिबा। कोन कहिछि देखो, सुशांत गोटे काम को 3 दिन रे और श्रीमंत सही काम को 2 दिन रे करे। तो एठारे सुशांत गोटे काम को 3 दिन रे करूछि, आउ श्रीमंत गोटे काम को 2 दिन रे करूछि। जदि 2 जण एकत्र सही काम को करी 150 टंका पाइले, तेबे सुशांत सेथिरु केते टंका पाइबो। तो एठारे आमे कोन बाहर करिबा अनुपात। अनुपात रे 2 आसी जिवो एपटे और 3 आसी जिवो एपटे। देखो 3 आसिला एपटे। एबे एही दुईटी संख्या को मोट करिबा। मोट करिले केते आसीबो 5। 2 आउ 3 मिसिला 5 आसिला। एबे 5 भाग रु 2 भाग के नेबो, सुशांत नेबो। 2 जण मिसिकी केते टंका पाइथिले 150 टंका पाइथिले। एबे एहा को आमे सरल करिबा। देखो 5 3 15 सुंडा तळ को आसीबो। एबे 2 गुणन केते रहिला 30 समान 60। तो 60 टंका के नेबो सुशांत। जदि श्रीमंत केते टंका पाई थांता जदि क्वेश्चन रे आसे, तेबे कोन करिबा 3 टा हेउछि श्रीमंतर। तो 5 रु 3 भाग के पाई थांता श्रीमंत पाई थांता। 3 विभक्त को 5 गुणन 150। देखो 5
3 15 ଶୂନଟା ଏପଟେ ରହିବ 30 30 90 ତ 90 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଶ୍ରୀମନ୍ତ 60 ଟଙ୍କା ପାଇବ ସୁଶାନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତୁମେମାନେ ଏକ ଥରକେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ଏହା ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, 1250 ଟଙ୍କାକୁ ଏ ବି ଓ ସି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବଣ୍ଟାଯିବ ଯେ ଏ ବି ଭାଗର 2 ବିଭକ୍ତକ 9 ଅଂଶ ପାଇବ ଏବଂ ସି ଏ ଭାଗର 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଂଶ ପାଇବ। ତେବେ ଏ ବି ଓ ସି ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ପାଇବେ? ଏଠାରେ ଆମେ ନେବା, ମନେକର ବି ହେଉଛି 1, କେତେ ପିଲାମାନେ 1, ତେବେ ଏ କେତେ ହେବ? ଏ ବିର କେତେ ଅଂଶ ପାଇବ? ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ ବିର 2 ବିଭକ୍ତକ 9 ଅଂଶ ପାଇବ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା 2 ବିଭକ୍ତକ 9 କାହାଠାରୁ ପାଇବ? 1 ଠାରୁ। 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1, ସରି ବିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1, ଏବେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2 1 2 ବିଭକ୍ତକ 9। ଏବେ ସି କେତେ ପାଇବ? ଦେଖ ଏଠାରେ କହିଛି ସି ଏ ଭାଗର 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଂଶ ପାଇବ, ତ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଂଶ କାହାଠାରୁ ପାଇବ? ଏ ଠାରୁ। ଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ବିଭକ୍ତକ 9, ଏହାକୁ ଏବେ ସଲ୍ଭ କର। 2 2 4 3 3 9, ତ ଉପରେ 1 ରହିଲା ଆଉ 2 3 6 ହେଲା ଏଠାରେ। ତ ବି ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1, ଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ବିଭକ୍ତକ 9, ସି ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 6। ଏବେ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ କରିବା। 1 ଯୋଗ 2 ବିଭକ୍ତକ 9 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 6, ଆଉ ଏମାନେ 3 ଜଣ ମିଶିକି କେତେ ପାଇଛନ୍ତି? 1250 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, 9 ଓ 6ର ଲସାଗୁ ନେବା। କେତେ ହେବ ଦେଖ, 3 ଧରିବା, 3 3 9 3 ଦୁଣେ 6, ତ କେତେ ମିଳିବ ଲସାଗୁ? 3 3 9 9 ଦୁଣେ 18 ମିଳିଲା। ଏବେ 1 ବିଭକ୍ତକ 1 ଯୋଗ 2 ବିଭକ୍ତକ 9 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ସମାନ 1250। ତ ତଳେ ଆମେ ହରକୁ ସମାନ କରିବା। 1 ସାଥିରେ 18କୁ ଗୁଣିଲେ 18 ହେବ, ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 18 ଗୁଣିବା। 9 ସାଥିରେ 2କୁ ଗୁଣିଲେ 18 ହେବ, ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2କୁ ଗୁଣିବା। 6 ସାଥିରେ 3କୁ ଗୁଣିଲେ 18 ହେବ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ 3କୁ ଗୁଣିବା। ଏବେ ଦେଖ ତଳେ ରହିବ ଆମର 18 ଆଉ ଉପରେ କେତେ ହେବ? 18 1 18 ଯୋଗ 4 ଦୁଣେ 8 ଯୋଗ 3 1 3 ସମାନ ଏଠାରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1250। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ 4 ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ 2, ତଳେ ଆମେ 2 ଗୁଣନ କଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣନ କରିବା, ତ ଏଠାରେ 8 ନ ହେଇକି ଏଇଟା ହେବ 4। ଏବେ ଦେଖ 18 4 ଓ 3କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 18 ଆଉ 4 22, 22 ଆଉ 3 25 ବିଭକ୍ତକ 18 ସମାନ କେତେ? 1250। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବି କେତେ ପାଇବ। ଦେଖ ସେ 1250ରୁ କେତେ, ଦେଖ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି? 25 ବିଭକ୍ତକ 18 ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 18 ବିଭକ୍ତକ 25 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦେଖ 25 1 25, 25 5 125 ଆଉ ଶୂନ ରହିବ। ଏବେ 50 ଗୁଣନ 18 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ? 900। ସେହିପରି ଏବେ ସିର ବାହାର କରିବା। 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ଗୁଣନ 900 ସମାନ ଦେଖ 1590 ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏପଟେ ବସାଇଦେବା। ଏବେ ଏର ବାହାର କରିବା।
2 ବିଭକ୍ତକ 9 ଗୁଣନ 900। ଏଠାରେ ଦେଖ 9 ଆଉ 9 କଟିଗଲା, କେତେ ରହିଲା 100। 2 ଗୁଣନ 100 କେତେ ହେବ 200। ତ ଏଠାରେ ଏ বি ଓ ସି କେତେ ପାଇବେ? ଏ ପାଇଲା 200, বি ପାଇବ 900 ଏବଂ ସି ପାଇବ 150। এটা ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ क्वेश्चन नंबर 20 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ଥରକେ 475 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇପାରେ। 58,425 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଏକାଥରକେ ବୋହିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଟ୍ରକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଏଠାରେ একটি ଟ୍ରକ୍ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ନେଉଛି? 475 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ନେଉଛି। ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା କେତେ ଅଛି? ଟୋଟାଲ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଅଛି 58,425। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 475 ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖିବା 58,425। 58,425କୁ 475ରେ ହରିବା। ଦେଖ 475 ଏକ 475, 14ରୁ 5 ଗଲା 9 ରହିଲା, 7ରୁ 7 ଗଲା 0, 5ରୁ 4 ଯିବ 1, ପୁଣି 2କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା, 475 ଦୁଣେ ନେବା, କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 950। ତ 1092ରୁ 950 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଯୋଗଫଳ ଆସିବ 142। ପୁଣି 5କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା, 475 1425। ଏଠାରେ ତୁମର ଭାଗଫଳ କେତେ ମିଳିଲା? 123। ତ 123ଟି ଟ୍ରକ୍ ହେଲେ 58,425 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ସେ ବୋହି ପାରିବେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ, ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଐକିକ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରୁ ସିଓର ସର୍ଟ ତୁମର 1ରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ।